हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम ओडिया पेडागोजी प्रथम विषय जोटा कि आमर अच्छी मातृभाषा ओडिया शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य ताकू नहीं कि जहाँ भी किसी सिलेक्टेड एमसीक्यू हम सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए एवं यही क्लासटा जहाँ भी किसी एमसीक्यू माने डिस्कसन करवा सबकि ओटीईटी 2024 एवं आसंता जेटी बहुत इंपोर्टाट हम और ता सहित पेपर 1 हम माने हेल्पफुल अच्छी एवं ता सहित पेपर 2 से आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए बिना स्किप करके देखिए। मोर ग्यारंटी आपण मैंने सबकि ठीक भाव में बुझीपारे और ता सहित जदि आपण मैंने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करना लाइक करेंगे और ता सहित मुझे कही रखी यही क्लासटा हूँ आम क्लास 1 वीडियो। ओके, तो क्लास 1 वीडियो तो आपण मैंने क्लास 2 क्लास 3 सब क्लास गुडी को देखिबा आपण मैंने माने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण मानक वीडियो केमिति लागुची एवं केउं टॉपिक रे माने क्लास करबा सब किछि सजेशन आपण माने मते कमेंट रे कहि परिबे। तो चलंते वीडियो स्टार्ट करबा। जोटी कि हमर प्रथम हमर क्वेश्चन अछि, देखंतु हमर प्रथम क्वेश्चन अछि मातृभाषा शिक्षा निम्नलिखित केउं क्रमटी ठीक। देखंतु हमर चारोटी माने हमर कौशल अछि बा आमे कहि परिबा लर्निंग स्किल अछि जोटी कि हमर फास्ट आसुछि एल एस आर डब्ल्यू। देखंतु म आपण मानकु माने इंग्लिश रे लिखुछि किंतु ओडिया रे बुझेइ देबी। हमर एल माने कोन ना लिसनिंग, तो लिसनिंग माने कोन श्रवण बुझि पाइले, तो श्रवण। तापर आछि स्पीकिंग माने कोन ना कथन माने आमे कहि आपण माने कहिबे। तापर आछि रीडिंग, रीडिंग माने कोन ना पढिबे। ओके, पढ़िबा। तापर आछि हमर राइटिंग माने कोन करिवे ना लेखिबे। ओके, लेखिबे लेखिबा। तो देखंतु आपण माने जो सीरियलटा मु कहली एलएस आर डब्ल्यू एटा को आपण माने खाता रे लिखि रखंतु एवं एई सीरियलटा आपण मानकु पचारिबो। तो देखंतु आपण माने ऑप्शन निम्नलिखित ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउ क्रमटी ठीक। देखंतु श्रवण फास्ट आसीबो, तापर कथन, तापर माने पढ़िबा पठन, तापर आसीबा लिखिबा लेखन। तो देखंतु हमर श्रवण कथन पठन लिखन जोटे कि हमर ऑप्शन बी हे जो सठिक आंसर। ओके, तो मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे। तो तापर आमे परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि नीरव पठन द्वारा केउंटी सुगम होइथाय। हमर नीरव आमे गोटे टॉपिक को माने जमा पढंती नीरव हेकी माने कुछ माने बड़ पाठ न पढ़ी जो धीरे धीरे पढ़ंती सेटा पढ़िबा द्वारा हमर कोन लाभ होइथाय। देखंतु हमर बहिर्बोध सेमति किछि नाही, शिक्षाबोध किछि नाही, हमर ज्ञानबोध किछि नाही, गोटे अछि भावबोध। बुझि पाइले, तो हमर जदि माने धीरे धीरे पढ़िबा हमर कोन लाभ होइथाय ना आमे कम समय मध्यरे बहुत सारा कंटेंट को बा बहुत सारा विषय को हमें पढ़ी पारंती और ता सहित से माने हमें अल्प समय मध्यरे तार भावधारा को हमें बुझी पारंती। हमें जहाँ भी किछि पढ़ंती तार भावधारा को आमे ठीक बेले अल्प समय मध्यरे माने बुझी पारंती। सेटा होछि ऑप्शन बी जोटा के भावबोध। तो देखंतु आपण मानकर सब मु जहाँ भी किछि डिस्कशन करूछि से ऑप्शन गुड को आपण माने पूरा पूरी माने माइंड रे पूरा सेट कर दियंतु। बुझि पाइले कोउटार माने कोन माने केउ माने केउ कौशल बा जहाँ भी किछि सब केउठी केउ माने टर्मटा यूज होउछि तो सेटा आपण माने टिके मने रखंतु। ओके, तो नीरव पठन द्वारा हमर कोन होइतै ना भावबोध सुगम होइतै। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहछि निम्नलिखित मध्यरु प्राक प्राथमिक स्तर रे विद्यार्थी माने मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा ग्रहण निमंते केउ उक्तिटी प्रযোज्य। देखंतु आमे जदि प्राक प्राथमिक स्तर रे विद्यार्थी मानकु मातृभाषा शिक्षा देबा तो सेमानकर कोन लाभ हबो। ओके, तो कोन लाभ हबो एवं कोन न हबो जोटा न हबो सेठी से पचारछि। हम चारटा ऑप्शन देछि, चारटांग मध्यरु केउटा हबो नै। तो फास्ट ऑप्शन देछि आमे बाछिबा। तो फास्ट ऑप्शन देछि गद्य पद्य व्याकरण पत्र लिखन दरखास्त इत्यादि लिखिबारे साहाय्य करे। कोन ठीक हबो ना हबो नै? ठीक हबो, कारण मातृभाषा माने आमे पद्य गद्य व्याकरण सब माने जानिबा दरकार। तापर कहिछि वक्ता और श्रोता मध्यरे थिबा संपर्क को दृढ़ीभूत करिथाय। देखंतु वक्ता की ना वक्ता होछि लेखक। ओके, तो माने आ श्रोता की ना आमे आमे पढुचंती तो माने आमे मातृभाषा पढ़िबा द्वारा वक्ता और श्रोता मध्यरे माने समस्या कोन कहउचंती से संपर्क को आमे माने ठीक रे जानि पारंती। जानि पाइले ही आपण माने सब किछि साहित्य को मातृभाषा को ठीक भाबरे बुझी पारंती। तो सेटा से कहिछि एटा भी ठीक हबो। तापर कहिछि संस्कृति
ରୀତିନୀତି ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷାରେ ଆମର ସବୁ ମାନେ କଲଚର, ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି, ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ମାତୃଭାଷା ପଢିବା ତ ସେଇଗୁଡିକ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି ଅପସନ ସି ରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଛି ଧାଡି ଅନୁପାତ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି, ଲେଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ନୁହେଁ, ମାନେ ଭୁଲଟା ପଚାରିଥିଲା, ତ ସେଟା ଏଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଆମର ଅପସନ ଏ କହିଛି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ମାନେ ତାର ମାନେ ସେ ମାତୃଭାଷା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟିକେ ତାର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ମାନେ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଜାଣେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ହେଇଯାଏ। ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମାନେ ତାର କେଉଁ କାମଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସବୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଲଚର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆମେ ମାନେ ମାତୃଭାଷା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ ନୁହେଁଟା ଆମେ ଖୋଜିବା। ତାପରେ କହିଛି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ କଲଚରକୁ ଜାଣିବା, ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ହବ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବା, ଗଠନ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ କହିଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ମାନେ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ଟା ହବନି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ହବନି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଏଠି ଭୁଲ ପଚାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ କରିବା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା କଣ? ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢାଇବା, ତ ପଢାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କଣ ଜାଣିବେ କଣ? ଅପସନ ଏ ଅଛି ପିଲାଏ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଅପସନ ବି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅପସନ ସି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତ ଅପସନ ଡି ଅଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଠିକ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ଟିକେ ମାନେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ ଅପସନ ଟାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଅପସନ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଖୋଜିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଖୋଜିବେ, କୋଉଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କୋଉ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରୁ ମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦେବା ଯୋଉଟା କି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା, ପାରିବାରିକ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ ହବ? ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ନୁହଁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ, କଥିତ, ପାରିବାରିକ ଭାଷାରେ ପଢେଇବା। ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା, ପାରିବାରିକ ଭାଷା ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ପୁସ୍ତକର ଭାଷାକୁ ମାନେ ପଢେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପୁସ୍ତକର ଭାଷାକୁ ଆମେ ପଢେଇବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ
जोटा कि माने भूल अच्छी माने नुहे पचार जेहेतु एटा माने भूल अच्छी तो आमे से नुहे पचार बोली आमे माने भूलटा को ठीक करवा तो से ऑप्शन ए हमारा सठिक आंसर ओके। ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि मातृभाषा शिक्षादानर प्राथमिक स्तर रे केउ दुईटी कौशल को गुरुत्व देबा उचित। देखंतु मु फास्ट आपण मानन कहि सारछि कि LASRW ओके देखंतु एठी आपण मानन कहि सारछि देखंतु आमे माने मातृभाषा शिक्षादानर प्राथमिक स्तर रे केउ दुईटी कौशल को गुरुत्व देबा ना प्रथमे जेउ दुईटी आसुछि सेटा को फास्ट आमे माने गुरुत्व देबा ता परे आमे आ जो दुईटा रहिला तापर आमे माने से दुईटा को आमे माने माने गुरुत्व देबा तो से आमर सठिक आंसर कौन हम ना आमर फास्ट के कौ दुटा आस श्रवण आसूँ देन आम कथन आस तो से दुटा को आम आंसर करवा जोटा कि श्रवण एंड कथन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर जोटा कि श्रवण और कथन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहि विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु केउ भाषा रे दक्षता अर्जन करिथाय निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु माने से कहिछि कि विद्यालय को आसीबा पूर्व शिशु केउ भाषा को दक्षता केउ भाषा रे दक्षता अर्जन करिथाय से भाषा रे से दक्षता अर्जन करबा द्वारा ही से अलगा सब भाषा को जानि पारे। देखंतु ऑप्शन अछि लिखित भाषा बौद्धिक भाषा मानक भाषा कथित भाषा देखंतु आपण माने जानि पारथिबे को ऑप्शन रो क्वालिटी अछि देखंतु कथित भाषा जोटा कि से फास्ट तांग बापा माँ जो भाषा रे कथित माने कथा होतिबे सेटा ही से सब बेले पय सुनुथबो तो से शुणुवा द्वारा तार सेटा ही से सब बेले शुणुथबो एवं सेटा ही से कहया पय सब बेले पय ट्राई करिवो तो सेति पय हमर ऑप्शन डी आमे माने सही कथित भाषा रे पिला मानन को पढेबा दरकार जोटा कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउंटी व्यापक पठनर उदाहरण देखंतु व्यापक पठन कोन एवं तात्विक पठन कोन देखंतु मु कहि दउछि आमे माने जदि हमर ने खुशी पई मजा पई जो माने गप बही पढ़ंती तो सेटा को सेही पठन को आमे कहिथांती कोन ना व्यापक पठन बुझि पाइले ताको आमे कहिथांती कोन ना हमर व्यापक पठन किंतु जदि आमे माने कोनोसी परीक्षा पई कोनोसी माने हमर चाकरी पई जो पढ़ंती सेटा आमे माने सीरियस है कि पढ़ंती पूरा पूरी सीरियस है कि पूरा अटेंशन दे कि पूरा एक्टिव है कि पढ़ंती तो सेटा को आमे कोन कहिथांती ना तात्विक पठन ओके। तो एठी किंतु पचारछि कि व्यापक पठनर उदाहरण कोउटा हमर ऑप्शन ए अछि केवल पाठ्य पुस्तकर विषय गुडी को पढिबा ऑप्शन बी अछि पढिबा बेले पाठ्य पुस्तक मध्य रे सीमित रहिबा ऑप्शन सी अछि बारंबार विषय वस्तु गुडी को पढिबा ऑप्शन डी अछि पाठ्य पुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन करिबा। देखंतु हमर देखंतु एठी ऑप्शन डी रे देखंतु टिके पाठ्य पुस्तक माने कोन ना हमर तात्विक पठन हेजिवो किंतु से कहिछि पाठ्य पुस्तक सहित विविध माने अलगा सब बही को पढिबा जोटा कि हमें कोन कोन कहि परिबा ना हमें व्यापक पठन कहि परिबा जोटा कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ओके। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि निम्नलिखित केउंटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लिखिबारे स्वाधीनता अधिक निम्नलिखित ऑप्शन गुडी को मध्यरु केउंटी माने केउ प्रकार लेखन रे आमर शिक्षार्थी माने तार मन इच्छा से लिखि परिबो माने से लिखिबारे तार अधिक स्वाधीनता अछि। देखंतु ऑप्शन अछि मुक्त लिखन दृष्ट लिखन सूचनात्मक लिखन श्रुत लिखन देखंतु मु सब लिखन विषय रे टिके कहि दउछि फास्ट देखंतु मुक्त लिखन माने कोन ना से पूरा पूरी फ्रीडम पाइबो सब ता मन इच्छा लिखि परिबो आपण माने खाली कहि देबे तो विषय रे खाली लेख से लिखि देबो सब स्वाधीनता पाइला कि से आपण माने कहिबे कि आपण मानकर प्रधान शिक्षक संपर्क रे लेख से पूरा मन इच्छा लिखिबो सेटा होची माने मुक्त लिखन ना लेख मन इच्छा लेख किंतु दृष्ट लिखन कोन ना आपण माने बहिटे देबे से बहिरु से देखिके देखिबो एवं तापर लिखिबो जोटा कि दृष्ट लिखन आमे ताको कहितांती। तापर आसला श्रुत लिखन देखंतु आपण माने डाकिबे से लिखिबो जोटा कि सुनिबो एवं लिखिबो सेटा होची श्रुत लिखन बुझि पाइले। तापर आसला सूचनात्मक लिखन देखंतु आपण माने गोटे रचना देबे एवं रचना रे केउ केउ टॉपिक विषय से लिखिबो सेटा आपण माने ताको सूचना देबे सेटा होची तार सेटा को आमे कहितांती कोन ना आमे कहितांती सूचनात्मक लिखन बुझि पाइले। तो मोर आशा आपण माने सब प्रकार लिखन को ठीक भाबरे जानि पारथिबे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा
परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्राक प्राथमिक स्तर रे शिशुर भाषा दक्षता वृद्धि पाई केउं विषय प्रति प्रथमे दृष्टि देबा उचित। देखंतु प्राक प्राथमिक स्तर रे आपण माने शिशुर जदि भाषा दक्षता को वृद्धि करिबा पई चाहुचंती तो आपण माने कोन करिवे ना प्रथम दुईटा कौशल कोन कहितनी प्रथम दुईटा कौशल कोउटा कोउटा ना कहि देखै दउछ आउथरे प्रथम दुईटांग कौशल कोउटा कोउटा मु कहितनी आपण माननकु जोटा कि देखंतु श्रवण एंड कथन। तो श्रवण एंड कथन जो दुईटांग हमर कौशल अछि बा स्किल अछि सेटा को आपण माने फास्ट ता ऊपर अधिक ध्यान देबे। ओके तो सेटा होता हमर कोठी अछि ना हमर ऑप्शन डी श्रवण एंड कथन बुझि पाइले जोटा कि ऑप्शन डी हमर सठिक आंसर हे जिवो। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जोटा कि कहिछि प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा हस्तखेल बहिटी केउथि पई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाबरे ग्रहण करा जायछि। देखंतु आमे माने हस्तखेल बही को कोन पई समन्वित पाठ्यपुस्तक कहिथांती। ऑप्शन ए अछि जोटा कि से कहिछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को पृथक भाबरे पढ़ा जाउछि। ऑप्शन बी अछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जाउछि। ऑप्शन सी अछि एथिरे केवल भाषा और परिवेश विषय रे पढ़ा जाउछि। ना तो ऑप्शन डी अछि एथिरे केवल भाषा और गणित विषय पढ़ा जाउछि। देखंतु आपण माने देखंतु हमर हस्तखेल बही रे कोन कोन पढ़ा जाय मते फास्ट कहंतु ओटे सेकंड। हां मते फास्ट कहंतु कि हमर हस्तखेल बही रे हमर कोन कोन पढ़ा जाय। देखंतु आमे जानि चंती कि हम हस्तखेल बही रे कोन अछि ना भाषा अछि गणित अछि परिवेश अछि। भाषा माने आपण माने से भाषा होइबेनी हेले साहित्य भाषा। ओके तो हमर भाषा अछि गणित अछि एवं परिवेश अछि सेथि पई आमे माने कहिथांती ताकू कोन ना आमे कहिथांती समन्वित पाठ्यपुस्तक। ओके तीनटांग विषय को आमे माने एकाठी गोटे बही रे पढुचंती बोली आमे सही प्रकार रो बही को आमे कोन कहिथांती ना समन्वित पाठ्यपुस्तक बुझि पाइले। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिजे श्रुत लिखन द्वारा केउं दुईटी दक्षतार विकास समय रे साधित होइताय। देखंतु आमे श्रुत लिखन में एबे आपण मानकु कहि के आसिली कि श्रुत लिखन कोन आपण माने श्रुत लिखन माने कोन ना आपण माने फास्ट सुनिबे एवं तापर लिखिबे सेटा को आमे कहिथांती कोन ना श्रुत लिखन। तो कोठी अछि सुनिबा एवं लिखिबा जोटा कि हमर देखंतु एठी ऑप्शन ए रो अछि जोटा कि श्रवण एंड लिखन। श्रवण एंड लिखन को आमे कहिथांती माने श्रुत लिखन। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि मातृभाषा शिक्षादान पई प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकर एक निर्दिष्ट राज्यर राजनीति जानी यात्रा विविध पर्वपर्वाणी संपर्क रे तथ्य संपृक्त करा जायछि। एथिरे एही प्रकार पुस्तक रे मुख्यतः केउं उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि बोली कुहा जाई परिबो। देखंतु आपण मानकर माने निजर कल्चर परंपरा रीतिनीति जानी यात्रा संपर्क रे जदि लेखा जायछि तो आपण माने सेईटा सही बहीटा को जदि आपण माने पढिबे बा पढेइबे तो सेइठु आपण माने कोन शिखिबे से पचारछि। ऑप्शन ए अछि शैक्षिक लक्ष्यर प्रतिफलन। ऑप्शन बी अछि जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन। ऑप्शन सी अछि स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन। ऑप्शन डी अछि सर्वनिम्न शिक्षण स्तर प्रतिफलन। देखंतु एठी कोन हबना गोटे कहिछि माने गोटे स्थानीय ना हम राज्यर तो सेटा होछि गोटे स्थानीय हे जिवो। ओके जदि हमर देशर कहिथांते आमे माने जातीय करथांते किंतु हमर जेहेतु कहिछि हम राज्यर निर्दिष्ट राज्यर तो सेति पय आमे माने स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन करिबा। ओके ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर केउंटी लक्ष्य नुह निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउंटी प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षणर लक्ष्य नुह। ऑप्शन अछि श्रवण दक्षतार विकास साधन। ऑप्शन बी अछि कथन दक्षतार विकास साधन। तापर अछि ऑप्शन सी यौक्तिकतार विकास साधन। तापर अछि लिखन दक्षतार विकास साधन। देखंतु आपण माने मु आपण मानकु देखै दोछि टिके नागरो गोटे बहीटा को एठी कहि देखंतु मातृभाषार लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखंतु हमर मातृभाषा आमे माने कोन पई पढिबा बा पढेइबा एवं पढिबा द्वारा हमर कोन हबो जोटा कि एठी आपण मानकु से कहि देछि लक्ष्य कोन एवं उद्देश्य कोन। देखंतु फास्ट हमर आसुछि
कि श्रवण दक्षतार विकास हब मातृभाषा पढ़िया द्वारा। ता सहित कथन दक्षतार विकास हब, तापर पठन हब, पठन दक्षता विकास हब, तापर कही लिखन दक्षतार विकास हब। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ କହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବହି ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବହି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଠୁ ସିଓର ସଟ୍ ପକ୍କା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ କହିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ କହିଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ସାଧନ। ତାପରେ କହିଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ଅପସନ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାତୃଭାଷା ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାତୃଭାଷା ପଢିବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହବ, ବା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ବିଷୟ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଥିଲା, କଥନ ଥିଲା, ଲିଖନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୌକ୍ତିକତା ବିକାଶ ସାଧନ ହବନି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତାପରେ କହିଛି ନିରବ ପଠନ ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ନିରବ ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେହି ନିରବ ଭାବରେ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ। ଅପସନ ଏ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦୂର ହେବ, କଥିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ସି ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଡି ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ବହିକୁ ନିରବ ଭାବରେ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିରବ ପଠନ ଯଦି ଉଠିଲା ଆପଣ ମାନେ ସେଠି କଣ କରିବେ ନା ଭାବବୋଧ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିକି ଆସି ସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ପୁରା ଟପିକ ଦେବେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହାବି ମାନେ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ହଉ, ମୁକ୍ତ ରଚନା ଲେଖିପାରିବ, ସେ ଯାହାବି କିଛି ସେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଦେବେ ତ ସେ ସବୁ କିଛି ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଓକେ, ମାନେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବହି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ରଚନା, କବିତା, ଗପ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଚନା, କବିତା ଆଣ୍ଡ ଗପ ସେଗୁଡିକୁ ସେ ତ ମାନେ ସେ ପଢି ଶିଖି ନଥିବ, ସେ ରଚନା ପଢିବ କେମିତି, କବିତା ପଢିବ କେମିତି, ଗପ ପଢିବ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛବି, ଯଦି ଛବିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ କି ସେ କଣ ମାନେ ଛବିରେ କଣ ମାନେ ସୂଚାଉଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଛବି ବହିଟି ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ପିଲାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଦରକାର ଅଛି। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବା ଦ୍ଵାରା ବା ସେମାନେ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକ ମାନେ ସେ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢୁଛି। ଓକେ, ତ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ହବ। ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଆଉ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାରୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି LASRW ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଲା, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ଓକେ, ବୁଝିପାଇଲେ।
ସେଟା ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡ। ଓକେ, ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆସୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ରାଇଟିଂ ବା ଲିଖନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ସବୁଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର ହବ ଅପସନ ଡି, ଜଟିଳ, ସରି ଲିଖନ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାଟା ସବୁଠାରୁ ଆମର ଜଟିଳ ଦକ୍ଷତା ଅଟେ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହିଛି କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନେ ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହଁ? ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦଉଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ଆମର ପରିବାର। ସେ ପରିବାରରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ଶୁଣିଥାଏ ବା ସେଇଠୁ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଡୋଶୀ। ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର ପରେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାହି ପଡିଶା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟି ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶ। ଗୋଟେ ଗାଁର ପରିବେଶରେ ଯାହାବି ଭାଷା ସେ ଶୁଣିଥାଏ ସେଗୁଡିକ ସେ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ପରିବାର, ପଡୋଶୀ, ପରିବେଶ ସବୁ ମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ମାନେ ବଡ ହେଲେ ସିନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ 21ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହାବି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ବା ଯାହାବି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ 2, କ୍ଲାସ 3, କ୍ଲାସ 4 ସବୁ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।